大家好，我是杨清化。今天我们来学习 SK 5级第25课，给自己加满水。现在我们看生词，第一返航 artinya itu kembali berlabuh lah, berlabuh ke pelabuhan gitu. Oke. 第二，恶劣 buruk. 第三，可怕 menakutkan. 第四，风浪 artinya ombak yang besar gitu, cuaca yang buruk, ombak besar, badai gitu lah. 第五，慌张 artinya panik. 第六，舱 kabin. 第七，使劲 artinya berusaha sekuat tenaga. 第八，朝 menghadap. 第九，检测 artinya seperti. 第十，沉 artinya tenggelam. 第11，严肃 serius. 第12，猛烈 bersih. 第13，狂 artinya itu kayak gila lah istilah. 第14，威胁 mengancam. 第15，平衡 rata. 第16 平衡 atau bisa juga seimbang ya. 第16，端 artinya metric ton. 第17，钢铁 artinya baja. 第18，根基 artinya fondasi. 第19，重量 berat. 第20，相似 sama. 第21，风景 artinya pemandangan. 第22，窄 artinya sempit. 第23，万丈 artinya itu kayak dalam sekali. 第24，深渊 artinya jurang. 第25，游览 artinya bertamasya. 第26，发抖 artinya gemetaran. 第27，负重 artinya menanggung beban. 第28，摔倒 artinya terjatuh. 第29，妇女 artinya wanita. 第30，起 ini adalah kata satuan untuk suatu kasus ya. Jadi 第31，丝毫 artinya sama sekali. 第32，滚 artinya terguling. 第33，风险 artinya risiko. 第34，谨慎 artinya waspada. 第35，效应 artinya efek. 第36，胸 artinya dada. 第37，承受 artinya kayak apa ya, menahan lah. 第38，和尚 artinya biksu. 第39，钟 bell. 第40，彻底 artinya menyeluruh. 现在我们看课文。有一位经验丰富的老船长，一次返航中天气恶劣，他们的舱遇到了可怕的巨大风浪。正当水手们慌张的不知如何是好时，老船长命令水手们立刻打开货舱，舍进槽里面放水。Oke, artinya ada seorang kapten yang berpengalaman lah dalam perjalanan pulang ke pelabuhan. Cuacanya itu sangat buruk dan kapal mereka berhadapan dengan angin yang kencang dan ombak yang besar gitu. Lalu
eh, ketika para apa ya namanya, para pelaut itu namanya ya, para pelaut panik dan tidak tahu harus berbuat apa bagusnya. Sang kapten tua itu memerintahkan para pelaut untuk segera membuka kabin buat barang-barang atau namanya kargo ya, kabin kargo, dan mengisi kabin tersebut dengan air. 船长简直是疯了，这样做只会增加船的压力，船就会下沉得更快，这不是找死吗？一个年轻的水手骂道。Ya, artinya kaptennya sudah gila. Ini hanya akan menambah tekanan pada kapal. Kapal juga pasti akan jadinya tenggelam lebih cepat. Bukan ini malah seperti nyari mati ya, kata seorang pelaut muda gitu ya. Mengumpat lah, mengumpat. 看着船长严肃的表情，水手们还是照做了。随着火舱里的水位越升越高，船一点一点的下沉，狂风巨浪依然猛烈，飞船的威胁却减小了，船也真正取得了平衡。Oke, artinya melihat ekspresi serius di kapten, para pelaut pun juga tetap aja ngelakuinnya gitu. Saat permukaan air di kabin kargo ini semakin tinggi, kapal tenggelam sedikit demi sedikit. Angin dan ombaknya masih ganas, masih dahsyat, tetapi ancaman bagi kapalnya pun berkurang dan kapal perlahan-lahan jadi seimbang. 船长望着松了一口气的水手们说：“1万吨的钢铁巨轮很少有被打翻的，被打翻的常常是根基很硬的小船。船在有一定重量的时候是最安全的，在空的时候只是最危险的。” Artinya, sang kapten memandang para pelaut yang sudah merasa lega dan berkisah. Kapal baja raksasa dengan berat puluhan ribu ton itu jarang terbalik. Yang sering terbalik itu malahan adalah kapal-kapal kecil yang fondasinya itu ringan. Kapal yang paling aman itu adalah kapal yang ketika memiliki berat tertentu, dan paling berbahaya itu kalau kapal itu malah kosong gitu. Oke. 另一个相似的故事发生在某一著名风景区，那里有一段被当地人称为贵族的最危险的路段。山路非常窄，两边是万丈深渊。每当导游们带队来这里有人时，一定要让游客们背点或者拿点什么东西。Oke. Cerita yang serupa pun terjadi di tempat liburan yang terkenal. Di sana itu dijuluki oleh orang-orang setempat sebagai lembah hantu, karena jalanannya itu yang paling berbahaya. Itu dia jalanannya pegunungan, lalu itu sangat sempit. Di kedua sisi itu adalah jurang yang sangat dalam. Setiap kali tour guide membawa rombongan untuk pergi liburan ke sini, harus menyuruh para wisatawan untuk menggendong sedikit barang atau membawa sedikit barang. 这么危险的地方，我不拿东西，两腿都发抖。
在负重前行，那不是更容易摔倒吗？一位不泥不结的问。Oke. Begitu tempat yang berbahaya. Saya nggak bawa barang aja, kedua kaki saya udah gemeteran. Ini tambahin beban lagi, abis itu jalan. Bukannya malah lebih gampang buat jatuh ya. Seorang wanita bertanya demikian dengan nada yang bingung lah gitu. 导游小姐解释道：“这里以前发生过好几起意外，都是迷路的游客在丝毫没有感觉到压力的情况下，一不小心滚下去的。当地人每天都从这条路上背着东西来来往往，却从来没人出事。假如你感觉到了有风险，谨慎的负重前行，反而会更安全。” Oke, si tour guide menjelaskan, dulu pernah terjadi beberapa kasus kecelakaan di sini. Semuanya disebabkan oleh wisatawan yang tersesat dan terguling karena tidak merasakan tekanan apapun. Warga setempat itu di jalan ini setiap hari sambil mengangkut barang, tetapi belum ada yang pernah mengalami kecelakaan. Jika Anda merasa adanya resiko, maka akan lebih aman untuk mengangkut barang dengan hati-hati. Gitu. Oke? 这就是压力效应。那些胸怀理想、脸上有责任感的人，才能承受住压力，从历史的风雨中走过归属，而那些没有理想、没有一点压力，坐一天和尚撞一天钟的人，就像一艘风暴中的空船，往往一场人生的狂风巨浪便会把他们彻底的打翻在地。Artinya, ini adalah efek tekanan. Hanya mereka yang memiliki cita-cita dan rasa tanggung jawab yang mampu menahan tekanan dan berjalan melewati lembah hantu di tengah angin dan hujan yang deras gitu ya. Yang kata orang-orang itu berbahaya lah. Sementara mereka yang tanpa impian, tanpa tekanan, dan hanya ingin menjalankan tugas sehari-hari bagaikan kapal kosong yang ada di tengah badai, seringkali badai kehidupan akan menjungkir balikan mereka gitu. Oke? Jelas ya. Oke, Om 继续。第一，朝动词表示面对着像，例如 oke, maksudnya 朝 bisa sebagai kata kerja yang berarti kan menghadap. Contoh, 第一，我们学校的正门坐西朝东。Oke. Artinya gerbang utama sekolah saya itu menghadap ke timur. 第二，我进去时，他正连朝里和李主任商量着什么，没注意到我的到来。Ketika saya pergi masuk, dia sedang menghadap ke dalam dan sedang berdiskusi sesuatu dengan Direktur Lee. Tidak menyadari kedatangan saya gitu. Oke. 朝也可以做决策表示动作行为所指的方向。与向不同，它不能做辅语。例如，maksudnya 朝 ini bisa sebagai preposisi yang mengindikasikan arahan dari suatu tindakan. Jadi kayak arah dari suatu tindakan dilakukan itu ke arah mana. Beda dengan siang ya, dia tidak bisa jadi kata
keterangan gitu. Contoh, 第三，老船长命令水手们立刻打开货舱，驶进槽里面装水。Oke, Kapten tua menyuruh para pelaut untuk segera membuka kabin kargo, lalu dengan sekuat tenaga mengisi air di kabin tersebut. Oke, 第四，我仿佛看到胜利正朝我们走来。Saya perlahan-lahan melihat kemenangan sedang berjalan menuju ke arah kita, gitu, mendekatlah kemenangan. Oke, 看练习。第一，小林，我进你们家的小区了，你住的5号楼。Oke，好东，对吧？Shaolin, saya masuk ke kawasan rumah kamu nih. Kamu tinggal di gedung nomor 5 itu menghadap ke timur kan? 第二，什么别跟孩子发脾气。对，朝孩子发火也没用。Marah ke anak-anak juga nggak ada gunanya. Nggak usah marah ke anak-anak lah gitu. 第三，请问去国家图书馆什么什么？没错，大概过2个路口就到了。诶，那是朝第一则mau tanya, kalau mau pergi ke perpustakaan negara itu jalan lurus ke arah barat kan? Nggak salah, kira-kira 2 persimpangan lagi lah udah sampai. Oke, jelas ya. 第二，选择简则不则表示接近完全是这样，但并非完全是这样。带有夸张强调的语气，例如 oke, di sini maksudnya genre ini bisa sebagai kata keterangannya mengindikasikan sesuatu hal itu hampir mirip, hampir sama seperti suatu kondisi, tetapi sebenarnya itu enggak persis sama ya, cuma mirip doang. Dan juga ini ada kesan sedikit berlebihan punya lah, hiperbola gitu, oke? Contoh, 第一，听到离婚的消息时，我简直不敢相信自己的耳朵。 Oke, setelah mendengar kabar perceraian dari si Liu Fang, saya seperti tidak percaya dengan telinga saya sendiri. 第二，这次张小杰变得与从前相比，简直像换了个人。Kali ini Zhang Xiaojie ini berubah menjadi lebih sopan lah jika dibandingkan dengan dulu seperti dia seperti orang yang berbeda gitu ya. 第三，船长简直是疯了，这样做只会增加船的压力，船就会下沉得更快，这不是走时吗？ Oke. Kapten kapal sepertinya sudah gila. Dengan begini akan menambah beban atau tekanan dari kapal. Kapal pun juga pasti tenggelamnya semakin cepat. Bukan ini malah jadi mati ya. Oke, jelas ya. 看电梯，惊爆了，简直像做梦。
Pemandangan yang ada di depan mata membuat semua orang jadi terkejut, seperti sedang bermimpi gitu. Oke. 第二，反常的车在高速路上排起几公里的长队，啊、简直看不到。Mobil-mobil yang balik ke kota di jalan tol itu uh, macetnya sampai beberapa kilometer panjangnya. Seperti tidak terlihat ujungnya gitu. 第三，今天老板要跟我们商量下半年的计划，我得去一趟。你病成这样还要去上班，简直不要命了。Hari ini bos ingin berdiskusi dengan kita tentang rencana apa ya namanya ya, setengah tahun ke depan lah gitu. Gue kayak berarti dari bulan 7 sampai ke bulan 12 gitu rencananya ya. Saya harus pergi ke sana. Kamu sakit sampai begini masih mau kerja, bener kelihatannya udah nggak mau hidup lagi ya gitu. Udah nggak mau nyawa gitu. Oke, jelas ya. 现在我们看演出和演歌的区别，我们先看他们的共同点，都是形容词，都表示认真不放松，但适用范围相差较大，不能替换。Oke, misalnya maksudnya 严肃 sama 严格 ini dua-duanya bisa sebagai kata sifat yang berarti kan serius gitu. Tetapi konteksnya itu berbeda ya, jadi mereka nggak bisa saling ganti gitu. Oke, 然后它们的区别是：第一，严肃强调在作风、态度等方面认真，而严格表示在遵守制度或掌握标准时认真不放松。Oke, di sini maksudnya 严肃 ini serius di attitude atau sikap ya. Sedangkan kalau 严格 ini lebih ke dia serius atau ketat ketika menjalani suatu aturan lah gitu. Contoh, 例如小林这件事影响恶劣，我们对他一定要严肃批评. Oke, di sini lihat kita lebih ke sikap sehari-hari lah gitu. Sedangkan kalau yang ini, 小黄妈妈平时对孩子教育很严格. Oke, di sini dia lebih ke taat peraturan ya, ketat gitu. Oke, 然后第二，严肃表示神情、气氛等使人感到既尊重又害怕，而严格没有这种意思。Artinya 严肃 ini bisa berartikan suatu sikap yang membuat orang lain itu respect dan takut. Sedangkan kalau Yenke nggak ada hati yang seperti ini. 看例句，一句幽默的笑话可以让紧张严肃的气氛变得轻松愉快。这些啊，看练习。第一，刘老师虽然看上去很什么什么，但其实对人很友善。给，咱是严肃严。第二，这是一个决定公司发展的重大问题，应引起高度重视，什么什么对待。但是，第三，实验过程中温度、水分等条件都要什么什么的控制。OK，咱是严格呀。第四，每
每次读到这段历史，都会让我什么什么的思考。是严肃呀。那行，读给你了。我们继续。Ini kita ke-13 kata-kata ini. 风险 risiko, 谨慎 serius, 平衡 seimbang, 威胁 mengancam, 谴责 seperti 恶劣 buruk. 一对这种行为什么什么的队员只能让他离开球队。答案是恶劣。第二，在人口压力面前，经济发展、社会进步都受到了巨大威胁。第三，这毕竟是高考学校，我们必须审慎对待。答案肯定是谨慎。第四，初学骑自行车最重要的是注意保持平衡呀。第五，你决定在海外投资，有没有考虑到风？第六，昨晚的比赛太精彩了，违反什么什么太厉害了。答案是第二kita pilih atau B。第一，不是你努力的不够，什么什么是努力的方向错了。OK，答案是恐怕。第二，脸之所以那么什么什么的搬回北京，是因为得知了这个坏消息。OK，答案是慌张呀。哪里？第三，你的病好的不什么什么，还应该再休息几天。答案是第四，我实在不敢什么什么这么贵重的礼物。OK，是接受呀，menerima。Oke, di sini kita balik ke list ya. Oke. Mau 风险游览症承受压力威胁生命顶撞相似气候恶劣营养平衡态度。OK，那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。